Regardez vos films de séries préférés à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre passe avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit. Nous sommes mercredi 5 mai 2021, c'est le 23e jour du mois de Saint de Ramadan, chers frères et sœurs en islam. Je vous dis salam alaikum, bonsoir et bienvenue surtout. Merci de votre fidélité au groupe Adafo Média, Radio Espace, Espace FM. Comme prévu, donc, nous allons continuer notre émission à Langonon Bekiti même fendo. Araye mede lando si don e jam joni don andi koko wowi nyande o nyande fuddi e tenen ha e juma. Alansara si fewndi kemen nodda imamu be ko ara yewta en fi diina men kambe janna en ko en anda be andintina en ko anduden ko na hare yeggiti. Et donc l'émission s'appelle Parler Islam et ça se passe tous les jours quand il est 16h quand il est 16h sur la radio Espace. Notre invité du jour, c'est pas sa première fois. On a Hande Befoudi Arugoloko Staz Taïbou. Staz Taïbou, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On est trop content de Welti Kwar donc Hande Yotugol Mendina Islam. C'est pas la première fois. On a dit on arti. C'est la troisième fois pendant ces mois de Ramadan, machallah. Vous êtes conférencier international. À l'international, vous faites des conférences. Et donc, on va parler de ces 10 derniers jours, Inch'Allah, tout de suite après la reprise. La vertu qui se trouve dans ces 10 derniers jours du mois saint de Ramadan, la nuit de Laylatul Qadr, comment chercher, comment trouver effectivement. Alors nous on est au défi mon hande balde sapo di sakitor voilà soumayon alors ko honno Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc gemmare Laylatul Qadr den ko honno dabbiterte ko honto dabbitete ko honto juulete so tawi dabbito gongol ko juulugol ko honto juulete est-ce que ka suudu est-ce que ko ka juulirde ɓayɗo gandi. Récemment il y a eu beaucoup de polémiques depuis que la décision du gouvernement est arrivée interdisant les prières à la mosquée. Depuis wi ka juulirdeji juuletake qiyamul layli, il y a eu beaucoup de discussions. Peut-être on abordera le sujet où est-ce qu'il est mieux d'en parler. Je pense que ça va être un bon sujet. Et ce qu'on va dire dessus, c'est de demander à Dieu de nous faciliter le jeûne. Allah hointi en korkakan, yatta jallo ben okora be fere immagol gemma juula qiyamul layli si weti bimbe be ya golle arey be hori kekile be gento Radio Espace Parler Islam Inch'Allah. Et vous avez la possibilité dans la deuxième partie, donc deuxième partie où Oustaz va après le polar va parler en français pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Vous avez la possibilité de nous appeler au 620 28 65 65 au 620 28 69 69. C'était Haraydo Marie Kolando Totomben on note d'aimer au 620 28 65 65 au 620 28 69 69. Nous donc à partir de 17h si Alansara Djoulama mais on dit pose Alansara Djoulama ngati Haraydo wa mais note de numéro di donc filanda Oustaz Taïbou Ndero studio Parler Islam. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, on se retrouve juste après cette transition. Regardez vos films de séries préférés à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre passe avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit. On continue donc cette émission avec Oustaz Taïbou, en langue bien évidemment, même si c'est pas bien dit, on se débrouille quand même. Et on va dire ça à langue Oustaz Taïbou. Assalamu alaikum encore une fois. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Are me weltike ko jabu donc ngargol nder studio. Yew tamen fi balde sappoji sakito du sumayon parce que meden ngandi en balde don nanda e nogayije fetjude den balde sappon hare goddum no der ton ko dabbitete et qui a beaucoup plus de bénédictions. Donc pourquoi non une question adon ko hondu woni en balde sappo don. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله
وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هري مسيب جلب تدبي بهولري نوم nduɗo lewru suumaye ko lewru suumaye teddundu ndo Allah subhanahu wa ta'ala mawnini fi muɗum teddini fi muɗum hino jeeya yurmede makko nen kanko bajjo seniɗo o ɓurdindingol dewe ɗen fi yo yimɓe ɓen hewtito ɓe tata ɓen hara ɓe accama nduɗo lewru suumaye noon hino tawa e muɗum par ce que ɗum ɗo fof koko ari kon tawi Allah subhanahu wa ta'ala himo suɓo e nder ko o tagi kon Allah daali wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar jooma ma no taga kala ko o faala himo suɓo kadi jonnon ko ɓay o suɓike nduɗo lewru suumaye e dow ɗiya lebbi fof waɗi so waɗi barki e moƴƴere e nduɗo lewru suumaye muradu moƴƴuru kono ndu lewru tigi e hoore muɗum e hindu ɓurdi e nder mayru kayru kadi di mana e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe makuno e barɗe sappo arane ɗen e ko yurmede Allah nde woni ko sakitoto barɗe sappo arane ɗen e barɗe sappo hikkitiɗe ɗon ɗen ko bakkatuji yimɓe ɓe woni ko montete barɗe sappo sakkitiɗe ɗen ko daaɗe yimɓe ɓe rinɗinte natugol yiite ñande wo ñande yimɓe guluje capanɗe jeeɗiɗo windete ɓe natata yiite hande kadi lanni e nder ɗe barɗe sappo sakkitiɗe ɗo ko ɗum waɗi si tawi barɗe ɗeɗo barɗe sappo hiɗe hitti e ɓuri barɗe nogay feƴƴuɗe ɗen jonnon no hollirɗon noon e piiji bushino e nder ɗeɗo barɗe sappo sakkitiɗe gogo on taw jemmaje ɗeɗo barɗe sappo sakkitiɗe hino mawni no teddi ka Allah subhanahu wa ta'ala mari moƴƴereji e baraji ɓuri ñalormaje ɗen parce que ɗeɗo jemmaje fi majje hino wola ka alquran Allah subhanahu wa ta'ala no wi ka suratul fajr la dali wa layalin ashir mi wondiri e ɗen jemmaje sappo donc si tawi hunde mawni teddi ka Allah ha kanko Allah e teddugol makko e mawnugol makko o wondiri e ɗum haray ɗum fi mum hino mawni hino teddi jonnon e no wodi piiji ɗi tawata ɗi julɓe ɓen hani wattande hakkille e nder ɗeɗo barɗe sappo sakkitiɗe ko waɗi noon fi nduɗo lewru suuma e moƴƴereji hino e mayru moƴƴa noon kono no woodi e mum kañum kadi ko hurɓini min no hurɓinilan tigi tigi ko par ce que si lewru suuma e maayi ko imma an julɗo tawaɗo lewru ndun on jeeɗa e yimɓe ɓe Allah huuɗi ma ɗum jeeɗa e yimɓe ɓe Allah yaafi windi natugol aljanna no hurɓini jonnon kala ko manki kon e nder barɗe nogay arane ɗen mo kala e wattan hakkille e nder ɗe barɗe sappo sakkitiɗe ɗo o moƴƴintinna fof hara o jeeyaka e yimɓe ɓe Allah huuɗi ɓen ko fi hun ɗum ñande goo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hari mo hutubude ka juma o tippi seeɗa o wi amina o tippi seeɗa kadi o wi amina o tippi seeɗa o wi amina laabi tati ɓawo gayni hutubude sahabaɓe wi nelaɗo awo wawi waɗirde ni ndeɗa hutuba hande a wi amina laabi tati ko ɗum firi o wi wo ko Allah huuɗi yimɓe tato neli Jibril e makko yo yottin e makko Jibril yottini e makko kanko kadi o fattanaki ɓe o tawi no yoni o wi amina jonnon si Allah huuɗi Jibril yottini nelaɗo wi amina c'est bloqué haray hatti haray hurɓinike ka tawi noon e nela sallamaki ko yimɓe tato goɗɗon ko neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala arsiki wuuridugol e yumma makko e ben makko ma goɗɗo e maɓɓe ɓe wondi ha goɗɗo ɓen feƴƴini tawi ha joni mo mari probléme natugol aljanna o siñanaka natugol aljanna ko wan noon hari mo mari newende natugol aljanna yanganagol yumma makko e ben makko mais ɓe maayi tawi o siñanaka natugol aljanna on noon Allah huuɗimo Jibril yottini nelaɗo wi amina e neɗɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam inde mum nde woola e tawde mo wi'a Muhammad o ronki wiide sallallahu alaihi wasallam on ɗon kadi Allah huuɗimo Jibril yottini nelaɗo wi amina e neɗɗo mo lewru suumaye nun ari tawi o wondi e lewru ndun ha lewru ndun maayi o luttidi bakkatu goto ko ɗum hurɓinimi hadis on Allah bakkatu goto tawi kanko ha joni mo mari bakkatu goto mo efasaka mo montaka
on non kadi Allah hudimo Jibril yottini ne laado wi amina jonno yimbe be watta hakkil ko badde sappo lutti bo taw tigi jeeye taw luttir bakkatu goto tawa Allah hudimo ne laado wi amina jonnon ko dum wadi e piiji hanadi wattanede hakkil e nder de badde sappo sakkitiide do bay Allah subhanahu wa ta'ala bay himo moƴƴi mo jonni laawi di neddo rewata e mudum fi taw luttir bakkatu gogo wana ittugol mudo on andi mudo on ko nder de barde sappo sakkitiide do barde didi ado juulede kanyum e nyande julde ado idi on juulede do yo mudo on itte kon woni role on mudo don ko nafi ko woni hikma makko ko bi fuddiden horude gite men den no falja yana e goddum ndara par exemple on a rewbe ni ma noppi di wonde musique ni janto musique ma sifa dum hara on tigi anniyaki ma o faljani o yenna ma o nyu agoddo kala bakkatu hoy cewkoy ko on tigi wadi kum pop e der lewru sumayenum mudo lota hala ba pos ko do si qur'ana wi alladhi yu'ti malahu yatazakka on jonnowo mbudi mun din c'est-à-dire itta zakka on o laaba pos e bakkatu donc goddum dum ko dum woni ko muudo on nafi en der e bimana e der lewru non ko lutugol tawa bigol bakkatu goto sa luttiri Allah hudima muudo loti fuslutta on faami dum don jonnon dum don ko goddum go e mum e dimmun dum ko newinangol miskino on fi kanko kadi yo juldere makko nde welu parce que awawata wadde juldere da wela awata wadde juldere da wela ko dum wadi si wi'a yo itte barde didi ado julede e nyande julde parce que si ittama ado mun ka woni barde tato miskino nyama joni ko endi ko julde ne ngarata ala ko nyama so jonnama ado dum si tay kadi idi julama so hendi don kadi leti ko dum si on tigi ittali si on tigi itti ado dem barde don ko wi'a kon hare namudo itti si on tigi kanyum kadi itti kono tawa idi julama namudo itti jonnon on mudo ko kala ko rewden Allah kon fu kala ko rewden Allah kon fop e der lewru nu fop no yowi ka kammudo hewta yali ka Allah ko mudo on sa itti dum don nabata Allah yoboya donc andi si tawi da jogi fere ittugol mudo a itali hare ko rewda kon fu perdi parce que hewtali sakko yobe Allah subhanahu wa ta'ala dali ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salih yarfa'uhu ko kamako golle moƴƴe den yaata kongol moƴƴongol ka makko yaata ko rewa kon fo me ko golle moƴƴe den hewtinoyta dow ton donc don si on tigi itti mudo on naba golle makko den kono do mo ala ko itta mudo on wata hulu taw an o tawaka déjà miskimbe ben kambe yahino lanni parce que Allah no andi ala ko be itta Allah no andi ala ko be itta kambe donc kambe na be concerné e tele masengo mudo dum non ko sengo go piiji di duwade en andude e der de barde sappo sakkitiide do ko sabbi en ko duwade wattande hakkil si iwi don kanyum kadi toujours ko on tigi concentro o sattino e fi wadugol dewangal jangugol qur'ana hora on tigi fijirali jantagol indi Allah subhanahu wa ta'ala hara on tigi fijirali ittugol sadaka hara on tigi fijirali juulugol waqtuuji din jowi e leere mudum hara on tigi fijirali ko piiji di juldon hani wadde nder de barde sappo sakkitido do tengo nyalorma on jemmaje de mi fuddaki de taw ko telema sengo nyalorma on moni haalde fi mudum ko juldon hani wattande hakkil fi yo hebbin e golle makko moƴƴe den o loto e bakka ton Allah weltoramo e nder dudo lewru sumay parce que dambude den kan no uddita Allah no fala ko okkora mo fala mo yaafo mo fala mo accana mo fala mo okkora on tigi non profita hara o fijali ende o anda lannay woni wata o je o da neddo huda don si iwti don kanyum kadi juldere no sabbi en ko honnum woni ko honnon juldon hani hebbinaranade juldere nen ko adi ko taw no wodi ko hitti e nder mudum ko nela saslama yewti en fi mun tano mari baraji tano weli fi kadi ha ta metta fi tawa
ta no weltina yimɓe ɓe surtout musidɓe men ɓe haal ɗon fimu yette Diallo ɓen si ɓe wolnama ɗum ɗo ɓe weltoto ha moƴƴa noon c'est à dire e ñande wi'a janngo ko julde si fajjiri on feeri adiɗo ñamude o ko on ɓuri baraji an ɗum ɗon ça va plaire no frère Camara e Diallo c'est sûr adiɗo ñamude o on bami donc koye on tigui ñaamu law nayi on tigui nennu ñaamu gongol ko ɗon neniraɓe men ɓen e sonnaɓe men ɓen e bandiraɓe men ɓen yoɓe immo law ɓe defa law ɓe prépare law tawa leere nde patron on immi o goɗɗum no ka tabal ko adoto ñaamude si no fajiri on wiira tun as-salatu khairu minan nawm fajiri on feeri ta o ñaama e goɗɗum o taƴa suuma on jon parce que ko won taƴude kikiɗe kala kikiɗe kon ko ñallal ngal woni taƴude mais ko won taƴude ɗum ɗon kon ko lewru ndun fof won taƴude donc holli lewru ndu lanni o taƴi suuma e makko donc ɗum ɗon kadi ko sunna waɗugol law parce que ɗum ɗon ko ɗum sertiniri e juldere suumaye nden kañum e juldere donkin on kan haray l'islam on no yiɗi yon tigi accu ha juuloya arta si ñaama si ñaama mais suumaye on koye ñaamu law ɗum ɗon kadi ko sunna ko nela saslama e ekkituno sahaba ɓen ko ɓe waɗayno kadi jon noon telema sengo ka juldere kadi ka juldere kadi koye fof yew fof ko yew fof ta julɗo hay goto manque yawgol julde ta julɗo hay goto fopp muɗo iidi mbami donc iidi on hay boboy jibina koy tawa ko boboy penwoy fopp mum yo ɓorne l'islam on no yiɗi fof yo ɓorno kesi si kesi ala ɓaydere no piji ɗin hoyri noon peon ɗo si kesi ala kiɗɗi moƴƴi yo ɗaɓɓite ɗi wuppe ha ɗi laaɓa ɗi passé ha mo anda sikka ko kesi fopp ɓorno kesi yaha rewɓe ɓen fof na rewɓe ñalluka suudu e defugol ka kuri e defugol tawa iidi juule arte ta kamɓe ɓe juulade yoɓe andu ko opportunité mo une fois par an julde suumaye ko nde wotere pette e nder hitande nden wata ratu ɗum ta woppu ɗum on gelike donc worɓe ɓen e rewɓe ɓen fof ko joggodiri yaha ɓorno laaɓude ko fiyon ɗum Allah no faala yo sadiɓe ɓen yo heferaɓe ɓen yi'u anda Allah kanko kadi mo mari yimɓe kankadi mo mari yimɓe et puis yimɓe makko ɓen kadi na tampuɓe kadi na miskinɓe ndaare ko ɓe ɓorni kon ɓe ɗuuɗi kadi ko ɓe buy kadi ko ɗum waɗi si stratégie yaadu ndun no wi'a nde ɗaya juulogol iidi sa rewi e ngol laawol ɗo nde ɗa arta rewa e laawol goo na ya artu e laawol gotol ngol ko fiyon ɗum ko yeƴugol saare nden ko yo heɓeraɓe wi awa noon ɓe julɓe noon no ɗuuɗi minen groupe wi rewno ko amen ɗa woɓɓe kadi wiya groupe wi rewno ko amen ɗa hara ko ɓeɗe rewɓe ɗa ɓe rewtirɗa ɓe dimbi saare nde on faami donc ko ɗum ɗon kadi woni ko jama on haani wattande hakkille muudo on kañum kadi kala neɗɗo julɗo ko yo ittane muudo hayso ko bobo jibinaɗo hande o ittante muudo donc na yo manque muudo donc si faɗin piiji ɗon e wawɗen e yewtude yimɓe ɓen ko ɓe hani wattande hakkille e nder ɗe barɗe sappo sakkitiɗe e nduɗo lewru suumaye jemmaje ɗen noon ko honɗum hani jemmaje ɗen e ko jemmaje ɓurɗe mawde ɓurɗe teddude e jemmaje Allah ɗen ɗe fof majje ɗe jemmaje sappo sakkitiɗe ɗo ko ɗum hani wadde e jemmaje ɗen nela sallam ɓe maaki hadis mo nene Aisha filli wondema si suumaye on ari ha hewti e barɗe sappo nela sallam no findinaynoɓe kamɓe ɓeygure nden ɓe juula bi mana ɓe juula jemma ɓe wurnita jemma on ko ɗum ɗon woni ko hani kon jonnon e ko ɗum ɗo wiyete salatu tahajjud on andi ko julde nde Allah subhanahu wa ta'ala signalani nelaɗon sallallahu ka Qur'an fiyo wawu heɓude aljanna ɓurɗo labede statut ɓurɗo mawnude on ñande dargal den ɗon ko place annabaɓe enen haala men ala ton fami mais les 124 000 prophètes no woodi aljanna no woodi place statut ñande dargal e podium mo tawata annabajo kala ko ɗon faala darakol annabajo kala no faala darakol ɗon on faami jonnon nela sallallahu no andi annabaɓe adiɓe mo ɓen no ɓuri mo neɓude par exemple annabi nuhu o wuuri duuɓi wulure duuɓi temeɗɗiɗi annabi adama wuuri duuɓi wulure duuɓi e temeɗɗe jeenayyi e duuɓi capanɗe joyyi
e annabi nuno rewde Allah subhanahu wa ta'ala e nder annabako ko kanko ko duuɓi no gaytati tum andi dartoda golle on ɗon e fi place fi rewgol annabi Ibrahima en sifa ɓen fof programme ji ɓen ko ɓe garani Allah kon ukka ɓe nder yiite donc sifa ɗum no anninno nela sallam ko ɗum wasi ɓe wi enen mofte makko ɓen ye waɗanɓe campagne fi place on ɓeni kala e mon nanɗo noddinago no noddine o jembini sallijo on haalanni o toranilan ɗon min kadi mi ƴettanimo garanti mi tefanaymo ñande dargal nelaɗo wi ɗum jon noon Allah subhanahu wa ta'ala no yiyeti nelaɗo on ko waɗa o heɓa place on hay se waɗanalimo campagne ko ɗum Allah yewti ka suratu bani Israil Allah daali أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله بي مجول وقت جدين جوي إلا رمجي أنا في جرال دي جونو لوم كو فالدا دا كما أفيرون دا بلاصون كو فو فالا دون سلا فالا دون إمو جم جولا وصلاة تهجد o julde qiyamul layli immagol daro jemma juula immo daroɗa jemma juula mi okkete ɗon hay si yimɓe ma ɓe waɗanalima campagne donc andi e juulugol jemma on ko hunde moƴƴere ko ɗum noon waɗi on ngol konngol on kalima tahajjud Allah subhanahu wa ta'ala ko ngol konngol karama ko ɓen innitiri nde julde juuletende ko wiyete kon qiyamul layl ko ɓeyda salatu tahajjud woɓɓe wiya salatul alqiyam bil layl darakol jemma juula donc hino mari baraji molanaɗi jonnon ko fi hon ɗum waɗi si yimɓe ɓen no immo daro jemma juula e ɗe jemmaji sappo sakkitiɗe ɗo ko fi ɗaɓɓitugol jemma goto no wiye laylatul qadr nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nodduno sahaba ɓen are ɗo mi yeeto on ko jemma laylatul qadr on ko jemma hombo ɓe ari ɗum wawa so tawi sahabaɓe lurray ɗon seeɗa ɓe hirni e ɗum tun ɓe deƴƴi ha sahabaɓe wi e nelaɗo ko noddirɗa men gon o wi kon ɗum nde mi noddirno ko fi yetagol men ko jemma hombo woni jemma laylatul qadr nelaɗo maki mi yejjiti ɓen mi yejjiti mais no gasa yimɓe ngalɗa joni wigol nelaɗo yejjita bien sûr mo yejjita Allah subhanahu wa ta'ala no yewti en e Qur'an wondema mo wawi yejjitude koy Allah dali sanuqri'uka fala tansa min jannete hara yejjitata illa ma sha Allah siwana ko Allah yiɗi ya yejjitu kon andugol ko honde ɗum woni jemma laylatul qadr no tawa e ko Allah yiɗi kon yo nelaɗo sallallahu yejjitu ɗum no tawa donc nelaɗo yejjiti o enni jon noon ɗaɓɓite jemma laylatul qadr on e jemmaje sappo sakkitiɗe ɗen e riwaya go fuujuɗe ɗen les impaires oui. On faami nela sasama maki ɗum jon noon ko ɗum noon ɓay hewtoyi e fewnditike e jemmaje sakkitiɗe ɗen e nder lewndu nela sasalama moɓidir sahaba ɓen foppu are ɗo waɗen salatu tahajjud juulen qiyamul layl. C'est-à-dire, je vous parle de l'historique tarika mum on no fuɗɗori nelaɗo moɓi sahabaɓe ɓe fof ɓe feƴƴini sahabajo gono toon e anduɗo qur'ana on ɗanni moƴƴam tañƴini tun ko Kaab si tawi mi faljali juula tawi no foti nelaɗo dartay ɗum no foti no laaɓa fof hooti kam mum ɓaylanni janggo mum sahabaɓe gaɗi law ɓe sabbi kadi ɓe sabbi nelaɗo ha o arali ɓe hooti ɓe wiyoyi nelaɗo min sabbinoma hanki aral nelaɗo maki julde nden mi tawde laba mi tawde foti mi hulita Allah farlu waɗu obligatoire julde nden woɓɓe go ronkoya Allah nanga ɓe andi qiyamul layli on ko julde labane ne mari baraji ha kono nande farilla sa julali ɗum a nangoytake lakara mi ara a perdi piiji boyi nelaɗo sallallahu noon huuli ɓay julde nden no laba hinde foti wata Allah wi joni nde woni farilla ɓay no wela Allah quoi no laba on say nelaɗo maki yeehe ka mum mo kala yo juuloy ka mum ɓe maki ɗum ɓe yiltiti ka maɓɓe ɓe juuli qiyamul layli on ka ɓeygure maɓɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay feƴƴi e maɓɓe seydna Aboubacry lontike kankadi o jokkiri noon sahabaɓe moɓodirani juuli ɓay feƴƴe seydna Aboubacry seydna Oumar aroy seydna Oumar e mari hakkille ha feƴƴiti yiyay ka muuti
parce que ɗon andi ko kanko rectifie nelaɗo 5 fois laabi joyi Seydina Omar nam mari hakkilla mari faamu ha feƴƴiti kero ko ɗo si woɓɓe goo wiyamo al mufakkirul islami c'est à dire le grand penseur de l'islam nam ko ɗum woɓɓe goo wiyatamo o yiyay ka muuti piiji busa hannde portono ɗumanno ɗo yoɓugol bobo yoɓugol reedujo kanko fuɗɗi ɗum nam mari hakkilla Seydina Omar nam donc ko ɗum waɗi hakke ma ko Seydina Omar mari hakkille mari faamu hayno woodi aya Qur'an mo Seydina Omar timmintinni c'est-à-dire o aya arɗo ka suratul mu'minun wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin ɓay Allah yewtoyi ha e wi'i summa ansha'nahu khalqan akhar fita ƴettu tan men on fof en ala décortiquer aya on ɓay Allah dal summa ansha'nahu khalqan akhar te Seydina Omar ka jooɗi ɗon o hawti o inni fa tabarakallahu ahsanul khaliqina aya on ko darinoɗa ko summa ansha'nahu khalqan akhar ɓay Seydina Omar ngalɗi ko Allah holli ɗon konko ko ngalɗini ko Allah holli gandal makko ngal kan o ngalɗi o hawti o inni fa tabarakallahu ahsanul khaliqina Allah wi Muhammad wattu ko Omar wi kon nder ton machallah ɓay noon Seydina Omar aroyi o constate yoga e sahabaɓe goo si woni qiyamul layli ka nder suudu woɓɓe ko parisé woɓɓe no on paami o inni joni pop yo ar yo juule jama on juule sahabajo go wi Umar a ɓura nelaɗo ko nelaɗo waɗali kon kon naduma en ka ɓuur Seydina Aboubacry iman Seydina Aboubacry waɗali ɗum donc Umar wi nelaɗo yetino en ko hanno o continue ye waɗu jama ko kulol wata wahayu ar wona farilla min noon nami nelaɗo mi révélation tippotako wahay tippotako yan Allahu akbar oyni ko en continue donc ɗum ɗo woni historique fi affaire qiyamul layl ɗon hakkude moɓagol e ronkagol moɓade donc kono ko ɓuri moƴƴude kon kala julde naafilo ko ɓuri moƴƴude ko waɗe ka suudu ko ɓuri moƴƴude kon koye waɗe ka suudu mais naafi haray waɗugol noon qiyamul layli ka juulirɗe ma e nokkeli goo hara ko jama naafi no armi dey par ce que ko Seydina Omar waɗi wiyatake moƴƴa ko Seydina Omar waɗi wiyatake moƴƴa fi kala nden ñande sahabajo goo ɓayi Seydina Omar moɓi yimɓe ɓe juulama o tawi no foti o inni ni'ma bid'atun haasi hono bid'a labaɗo waɗi ɗo subhanallah windi bid'a labaɗo waɗi ɗo mais mo nafi wiigol ko Seydina Omar waɗi konko bid'a par ce que Seydina Omar no tawa e newnanaɓe ɓen ɓe golleji mum waɗi ɗin kañum kadi yo waɗe nela sasamaki alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafai rashidina al mahdiyina min ba'di jogite sunna an on e sunna khulafa ur rashidina e lontiɓe moƴƴuɓe ɓen arɓe ɓawan ɓen ko ɓe nayo ko Aboubacre Omar Ousmane Ali donc ɓe waɗi kon kontaka bida fi kala on sahabajo wi ɗum ngel ke ko critique ji tu wonoji hakkude sahabaɓe woɓɓe ko pour kanelaɗo haaɗino ɗon woɓɓe no ko pour ko Seydina Oumar addi kon on faami kono mo kala adda point de vue muɗum e nder muɗum mais kono ko tabiti kon ko ɓuri moƴƴude kala julde naafila koye waɗe ka suudu kono noon qiyamul layli on si waɗama ka juulirɗe haray harma hino dagui no mari baraji kono baraji ɗin ka nder suudu ɓurata nam donc ko ɗum noon waɗi ɗaɓɓitugol noon on jemma ɗon ko jemma on mbono woni jemma laylatul qadr ko jemmare par ce que no jeeya e ko jonni e teddugal e mawnugol nduɗo lewru suumaye ko tawi kon alqur'an on koye mayru tippina ɓay hay Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o yewti en e ɗe ayeje qur'ana arɗe ɗe tawata ɗe Allah farleri horugol lewru suumaye arɗe nden ka sortu Baqara aya 163 verset 183 ko Allah wi ɗo ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun kono yo gonɗimɓe horugol korka kam farlama e moɗo wono farlirano noon e mofte aditiɗe on ɗen fi yon huulu Allah subhanahu wa ta'ala Oustaz Tayyibou
conférencier international. On est émission on parle l'islam sur Radio Espace. Et maintenant, vous le savez, c'est une tradition à ce niveau. On va faire une pause prière pour revenir à partir de 17h. Donc, après 17h, si on mari question landeji ko lanto don oustaz en hare ko fewno don noddo tan 620 28 69 69 ou 620 28 65 65 donc à deuxième partie et c'est juste après la pause prière. On se retrouve juste après. Appel illimité vers Internet à 6h du matin. Tapez étoile 100 étoile 3 dièse. Choisissez forfait nuit à 2000 francs. Avec MTN Zone, appelez jusqu'à 1,2 francs par seconde vers MTN d'1h à 6h du matin.